औज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की वीडियो में मैं पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से थोड़ी सी बात करूंगा। मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से, और ख़ास तौर पर हमने देखा कि मोहतरमा डॉक्टर शीरी मज़ारी साहिबा ने पीटीआई को खैर बात कहा। उस हवाले से मैं थोड़ी सी बात करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले वही एक बात कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हमारा आपका रिश्ता आने वाले दिनों में भी कायम रहे। तो मैं बात कर रहा था शीरी मज़ारी की। शीरी मज़ारी साहबा ने एक इंटरव्यू जो दिया है, उसने, अगर कोई समझ रहा है कि शीरी मज़ारी को के जाने से पार्टी पे फर्क पड़ा है तो यकीनन शीरी मज़ारी ने जाते जाते बहुत बड़ा काम किया। 9 मई के वाकयात के बाद शीरी मज़ारी को गिरफ्तार किया गया, अदालत ने जमानत दी। दूसरी दफा गिरफ्तार किया गया, अदालत ने जमानत दी। तीसरी दफा गिरफ्तार किया गया, अदालत ने जमानत दी। चौथी दफा गिरफ्तार किया गया, फिर जमानत हुई। यानी कि जो कानून का मजाक उड़ाया जा रहा था, 72 साल बेवा ने सब कुछ खोल के रख दिया। 72 साल खातून है वो, 72 ईयर्स ओल्ड। 6 महीने पहले उनके हस्बैंड का, 5 महीने पहले उनके हस्बैंड का भी इंतकाल हुआ। बेवा है। कानून का इस तरह मजाक उड़ाया जा रहा है। अदालत हुक्म देती है, पुलिस अदालत से बाहर, जेल से छोड़कर दोबारा पकड़ लेती है, नया मुकदमा डाल देती है। क्योंकि हुकूमत ने तहैया कर लिया है कि पीटीआई को खत्म करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और जो नहीं होगा उसको बार बार जेल में और इस तरह जलील किया जाएगा। 72 साल खातून कब तक जुल्म सहती? ज़ाहिर है उनकी वालदा भी जिंदा है और वो भी परेशान। हुकूमत की भरपूर कोशिश है कि अदालत के हुक्म का मजाक उड़ाते हुए, कानून पाकिस्तान का मजाक उड़ाते हुए पीटीआई को, पीटीआई के रहनुमाओं को बार बार गिरफ्तार किया जाए, छोड़ा जाए, जहनी अजियत से मुब्तला किया जाए। अगर वो समझते हैं कि इस तरह पीटीआई को खत्म कर लेंगे तो यकीनन ये उनकी भूल है। पीटीआई इस तरह खत्म नहीं होने वाली। हाँ, कुछ लीडर जरूर छोड़ जाएंगे। अवाम अभी तक पीटीआई के साथ है और वो इमरान खान को निजात दहिंदा समझते हैं। और शीरी मजारी ने जो कहा वही बात है। शीरी मजारी ने कहा कि मुझे 4 मरतबा रिलीज ऑर्डर के बावजूद गिरफ्तार किया गया, उन पर दबाव डाला गया कि वो पीटीआई को छोड़ें। 9 मई के पुरतशद्दुद वाकयात की हर कोई मजम्मत कर रहा है, लेकिन वो सब जानते हैं कि हकीकतें सामने आ रही हैं कि प्लांट नून लीग का प्लांटेड मंसूबा कामयाब रहा। मौजूदा हुकूमत का प्लांटेड मंसूबा कामयाब रहा। आज भी लोग, अवाम जो है वो इमरान खान का साथ छोड़ने को तैयार नहीं है। इमरान खान को कहा गया कि 50 रुपए के स्टाम्प पर दवाई के बहाने बाहर चले जाओ, उसने कहा मेरा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है। 2 दिन, 3-4 दिन पहले खबर आ चुकी है, मीडिया पर काफी ज्यादा गर्दिश कर रही है कि किसी दोस्त मुल्क का जहाज पिंडी एयरपोर्ट पर मौजूद है, वो उसके जरिए इमरान खान बाहर जा सकते हैं। इमरान खान ने कहा कि जी मैं मौत को गले लगा लूंगा, पाकिस्तानी अवाम को छोड़कर नहीं जाऊंगा। और आज
ایک 72 سالہ خاتون کو جس طرح مجبور کیا گیا پارٹی چھوڑنے پر، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور اس خاتون نے بھی جاتے جاتے سب کو آئینہ دکھا دیا کہ اصل وجوہات یہ ہے کہ مجھے جس طرح ذلیل کیا جا رہا ہے، تنگ کیا جا رہا ہے، عمران خان کا ساتھ دینے کی سزا دی جا رہی ہے، پارٹی کو ختم کرنے کی کوششیں۔ شاہ محمود قریشی کے حوالے سے بات کی گئی، شاہ محمود نے کہا تھا کہ میں کل بھی عمران خان کے ساتھ تھا، آج بھی ہوں۔ کچھ لیڈر چھوڑ گئے لیکن بہت سارے موجود ہیں۔ عوام موجود ہے اب عمران خان کے ساتھ۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ عمران خان کا نام لے کر جیت جائے گا تو صحیح ہے، لیکن عمران خان کو چھوڑ کر اگر الگ حیثیت کی تو پھر یہ دیکھ لیا کہ 14 مہینوں میں جتنے بھی ضمنی الیکشن ہوئے اکیلا کھڑا رہا عمران خان، اور اس نے سب نشستیں جیت کر بتائیں کہ عوام کس کے ساتھ ہے۔ عابد شیر علی کو اس کے حلقے میں، اس کے آبائی گھر میں، اس کے سامنے 1 لاکھ سے زیادہ ووٹ لے کر بتا دیا کہ عوام کس کے ساتھ ہے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ عابد شیر علی کو کوئی شکست دے سکتا ہے اس کے اپنے آبائی حلقے میں۔ دکھایا نا۔ جس طرح موجودہ حکومت کوششوں میں ہے کہ اب پی ٹی آئی کو ختم کرے، کیا سمجھتی ہے کہ ان کی چوریاں بچ جائیں گی، ان کے ڈاکے بچ جائیں گے، عوام پر جو انہوں نے ظلم کیا ہے وہ مٹ جائے گا؟ بھول ہے ان کی، بھول ہے ان کی۔ یہ ووٹ عمران خان کا ہے، یہ ووٹ پاکستانی عوام کا ہے، جو چھوڑ گئے مفاد پرست۔ ان کو تو خیر میں کچھ نہیں کہتا، لیکن عمران خان نے یہ ضرور کہا کہ جو چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کے بارے میں کوئی زیادہ بات نہ کی جائے، لیکن ڈاکٹر شیری مزاری نے بتا دیا کہ وہ کیوں چھوڑ کے جا رہی ہیں، کہ ان کے اوپر کس طرح ذہنی اور جسمانی تشدد کیا گیا۔ اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں۔ حقیقت سب کے سامنے واضح ہے، ظلم جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ بہت جلد ہم دیکھیں گے یہ ظلم کا سورج اور یہ موسمی بٹیرے چھٹ جائیں گے، پھر عوام ہوگی، عوامی لیڈر ہوگا، 50 روپے کی دوائی لے کر باہر بھاگنے والا نہیں، عوام کے درمیان رہنے والا عوامی لیڈر۔ پاکستان زندہ باد۔